Hello guys, for today's video no, ganinang buntag na malingki ko sa Divisoria ayon na palit ko og baboy kanang tiil sa baboy bitaw kanang nasa kuang gigil tiil gid ba. Dayon moto palit ko og munggos og mga sagol-sagol og moto og mao na siya resulta oh. O di ba? Lami kaayo. Lami kaayo oh, lami kay muluto siya tigingging oh guys oh. Oh. Tapos butangan ta nagluto oh. Lami kaayo oy, gigutom jud kaayo ba. Mao to og mao ra ni ako ang kuan update karon ha.